परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर रातुल चंडी मोर कोटि कोटि प्रणाम। परमराध्या श्री श्री बड़मा रातुल चंडी मोर कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपा श्री श्री बड़दा रातुल चंडी मोर कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देव रातुल चंडी मोर कोटि कोटि प्रणाम। मातृसम्मेलन में उपस्थित समस्त सम्माननीय एवं श्रद्धा सबु माँ मानू एवं छोट बड़ पिला समस्त को मोर आनंदित जयगुरु। माँ कहले आगुरु आज श्रावण परिक्रमार पंचम दिवस बड़गड़ जोन माँ मानकर मिलित उद्यम मातृ सम्मेलन खूब सुंदर भाव ठाकुर पाखे प्रार्थना करे आपण मैंने समस्ते ही से परम पिता ऐशी कृपार अधिकारी हो उठंतु, समस्ते ही इष्टिभूत जीवन लाभ करंतु। माँ मो पूर्वर बहुत सुंदर आलोचना करुले से कहले जे से प्रथम थर आलोचना करुचंदी किंतु तांकर कथा शुणिकी लगुन ठाकुर प्रति जो भल पाइबा अच्छी सेटा तो जमा भी नुआ लगुन मत तो बहुत सुंदर लगुला। मु चाहूली माँ जमी आहरी भी 5-10 मिनट कही पारिथांते बहुत सुंदर रे। गोटे जिनस देखा पाइली सी अधिकृत परिवार आसी सत किंतु ठाकुर प्रति तांकर जो अगाढ़ विश्वास ये विश्वासटा ही आमको माने बहुत आगक नहीं जाई पारे। बसी बसी गोटे कथा आरंभ ही भावुली जे बड़दा मुहटा बार बार मुह आगे पलि आसला जे जीवर जदि सेतिकी साधना थाए ताहले से मनुष्य जन्म ग्रहण करे, ताठारु जदि अधिक साधना थाए ताहले से जीवन रे गुरु ग्रहण करे, ताठारु जदि अधिक साधना थाए ताहले से पुरुषोत्तम को गुरु रूपे ग्रहण करि पारे। जदि तदूर्ध्व साधना थाए ताहले जाकि से पुरुषोत्तम को कर्मयज्ञ निजको नियोजित कर दे पारे। आमे माने केते भाग्यवान। मु बसिकी से गोटे कथा ही भावुली एते सुंदर सुंदर भजन कोरस कीर्तन होउतला। मु भावुली आमे माने केते भाग्यवान, ठाकुर हमको दया करके सुजोगटा देइचंती जे पुरुषोत्तम को कर्मयज्ञ आमे किपरि भाबरे नियोजित होई परिबा। पुरुषोत्तम को कर्मयज्ञ माने এই जो इष्ट प्रतिष्ठा श्री श्री बड़दा कहते ईश्वर स्वयं प्रतिष्ठित। ईश्वर को प्रतिष्ठित हेबा लगी कौन सी बाह्य परिस्थिति किंबा बाह्य परिवेश आवश्यकता न थाए ताहले आमे किभली भाबरे इष्ट प्रतिष्ठा कर दे परिबा। आमे केमती कर दे परिबा इष्ट प्रतिष्ठा? आमे केवल गोटे ही जिनिस कर दे परिबा, सेटा होची आमर चला बोला करा आमर व्यवहार ये प्रत्येकटा जिनिस देइकिरी ही आमे इष्ट को फुटे तोली दे परिबा। एई भितर देइकी ही आमे ईश्वर को प्रतिष्ठा कर दे परिबा। आमर सबू जिनस ही जमी ईश्वर को मन मुताबिक हो पार। आमको प्रार्थना करिया पड़ो जे ठाकुर मते दया कर, मते सद्बुद्धि दियो, मोर प्रत्येकटी कर्मर मूल लक्ष्य जमी तुम मुहर टे हस भरी देवा ही हो। यहाँ आमको सबू मुहूर्त ही प्रार्थना करिया पड़ो, सबू समय ही इष्ट सर्वस्व होकर रहा पड़ो। इष्ट को बहुत भल पाइबा पड़ो। माँ कहते ठाकुर प्रति केते विश्वास, माने से डॉक्टर पाखु भी गलेनी ठाकुर ऊपर एते विश्वास। ये विश्वास देकी विचार शून्य भाव में ठाकुर को भल पाइबा पड़े। गोटे कथा मोर मन पड़ू श्री श्री आचार्य देव को सत्संग आश्रम देवगुरु कथा। श्री श्री आचार्य देव भक्त मान पचार तुम्हें मैंने सब ठाकुर को भल पाइज? समस्ते कहले आज्ञा हाँ। श्री श्री आचार्य देव कहते भालोबासा माने तो सर्वनाश हया, तुमरा कि सर्वनाश होइजे? माने भल पाइबा माने तो सर्वनाश हवा, तुम मानकर कौन सर्वनाश होइजी? समस्ते पूरा आश्चर्य होकर बस भावुंट माने सर्वनाश हवाटा माने तो विपर्जय हवा, विपर्यस्त हो पड़ा। ठाकुर को भल पाइले कौन विपर्जय आसे? समस्त को मुहरे गोटे अबुझा माने गोटे अजणा भाव। किछि समय पर से नीरवता को भंग कर परम पूज्य श्री आचार्य देव कहते जेतेबेले आमे काहाकू भल पाऊ सेतेबेले से जगार केवल मु न थाए, सेठारे थाए तुमे। यही मुहूर्तटार सर्वनाश हवाटा ही भल पाइबा। केते सुंदर भाव में आचार्य देव बुझे दौरान जे यही जे अहं भाव यही आमी भावटा आचार्य देव कहते यही आमी भाव सर्वनाश हयाटा जे भालोबासा माने यही मुहूर्त भावटार सर्वनाश हवाटा ही भल पाइबा। यही अहं भाव को काढ़ी ही आमको ठाकुर को भल पाइबा पड़ो। मोर गोटे कथा मन पड़ी कुमार खलीर माँ समस्ते ताको कथा शुणी थे। तांकर स्वामी चली जावा पर से तांकर 2 पुत्र को लेकिन श्री श्री ठाकुर पाखे रही पलि आसता। से दिन मोर जी मन पड़ू मुझे पढ़ी थी केवे तांकर 2 पुत्रंकर व्रत उपनयन संस्कार होता है। भीषण वृष्टि होता है। सी आसी ठाकुर पाखक, ठाकुर तांको घरे बस कुमार खालीर माँ से ठाकुर साइड घर पानी नवापाई आसता। ठाकुर कहते कि रे कुमार खालीर माँ कि रे? से कहले आज्ञा ठाकुर।
कहीकि ठाकुर पाख आसछन्ति ठाकुर प्रणाम करके बसछन्ति ठाकुर कहउछन्ति तोर मनटा जे सुखी जाइछि कि होइछि तोर से कहउछन्ति ठाकुर की बोलबो आमरा जे कत हतभागी मु जे केते हतभागिनी ठाकुर कौन कहबी ठाकुर पचारे कि होइछि रे ना ठाकुर प्रथम थर छुआ दीटांग पई व्रत उपनयन करिबी बोली बैंक रु टंका उठेली किंतु सेई पैसा रे मु मो स्वामी श्राद्ध कली एबे द्वितीय थर से उपनयन संस्कार पे बैंक रु टंका उठेछि किंतु देखंतु ना ठाकुर केते जोर रे वर्षा होछि जे मोर सेतिकी सक्षम नाही जे मोर पुओ मानकर शुभ संस्कार रे 10टा लोक जे आसिक टिके भात डाली खाई दै परिबे कहि कि भो भो होइकरी कुमार खालीर मा कांदुचंती कुमार खालीर मार से कांद मुह देखि ठाकुर भारी विषण्ण हो पड़िले किछि समय पर देखागला ठाकुरंकर से मुहटा भीषण ज्योति रे परिपूर्ण से घरटा संपूर्ण आलोकमय हो उठी ठाकुर गंभीर भाव में कहते कि तू की चाइस बोल आमी तोते सब दीते पारबो तुई बाड़ी चाई तुई टाका चाई की चाई बोल तो आमी तोते सब ही दीते पारबो कुमार खालीर माँ ठाकुरंकर माने यही रूप देखिकी से भीषण आश्चर्य डरी गले भय पाउचंती थरुचंती बाध्य होकर ठाकुरंकर चरण जुगल दीटा को धरिकी कांदुचंती जे ठाकुर आमरा किछि चाहिए आमरा केवल तोमा के चाहिए आमार केवल तोमा के लगी ठाकुर आम केवल तोमा के चाहिए कहीकि जोर रे कांदुचंती धीरे धीरे देखागला ठाकुरंकर से जो ज्योति प्रकाश मुख धीरे धीरे शांत हो आसी से गंभीर मुह पुणी प्रसन्न हो जाइए ठाकुर कहते यही जे तु भूल करदेली तू भूल करदेलु तू जे मते चाहिए किंतु तोते सब कष्ट को बरण कर नबाकू पड़ो तो पाखे बाड़ी थी किंतु तोर से बाड़ी रे रहिबार क्षमता नथिबो तोर पाखे टाका थी किंतु तू से टाकाटा को खर्च करते पारबी ना से भाव में तू मत चाहिए जदि तो जीवन में यही सब जिनस आसो कुमार खालीर माँ पुणी कांचन जे ठाकुर आमार किछि लागबे ना आमार किछु लागबे ना आमी केवल तोमा के ही चाहि मोर किछि दरकार नहीं ठाकुर मु तुमको ही चाहे से गोटे कथा ठाकुर हसुचंती कुमार खालीर माँ भो भो कांदुचंती या तो विश्वास से माँ जो कहते केते विश्वास ठाकुर को आमको से भली विश्वास करने को पड़ो विश्वास ही सब किछि हो पार विश्वास ही मनीषर विचार शून्य भाव आसी थाए आ विचार शून्य भाव ही मनीष प्रेम प्रेम आसे ता मन रे प्रेम रु ही आत्मसमर्पण आसे ठाकुर या ही कहते आम मान को केते किछि करि जिबाको पड़िबो ठाकुरंकर मन लाखी होई उठियाको पड़िबो सर्व समय आमको होई उठियाको पड़िबो तांको मन लाखी आ गोटे कथा मोर मन पड़ुछि परम पूज्यपा श्री आचार्य देवଙ୍କ कथा परम पूज्यपा श्री आचार्य देवଙ୍କର तत्वावधान रे निर्देश रे परम पूज्यपा श्री अविंद दादाଙ୍କର तत्वावधान रे ई डीपी काम चली दीक्षापत्र काम सबू माँ मैंने एते एक्टिवली एते सुंदर भाव में काम करुँच पुणी एबे गोटे मॉर्निंग प्रेयर ढेउ भी चली घर घर बुलिकी सुंदर भाव में मॉर्निंग प्रेयर भी होची माँ मानकर केते सारा फोटो श्रीमंदिर मातृ सम्मिलनी ग्रुप रे समस्ते अल्प बहुत करके ठाकुर पछरे लगी ही अच्छा इष्टकर्म लगी ही अच्छा किंतु कौन हुए कि बेले बेले आमे आमर चरित्रटा को चलनीटा को एमती अबाज्ञा पथरे नहीं जाऊ से इष्ट प्रतिष्ठा आम मुंडरे न थाए ठाकुर कहते आमको सर्व समय ही इष्ट प्रतिष्ठाटा जमी आम मुंडरे थाए मथारे थाए मोर प्रत्येक अंग संचालन देकर जमी इष्ट ही इष्ट आउ किछि नथिबे श्री श्री आचार्य देव को जड़े दादा से दिन पचार था जे दादा आमे जिते डीपी कम बाहर से बहुत लोग ठाकुर नहीं बहुत विरोध भावटा को उत्पन्न करती आमती कथा कहती शेष आम बहुत हताश हो जाऊ आ फेरी आसु घर को श्री श्री आचार्य देव कहते तुम्हें मैंने जदि ठाकुरंकर विरोध में एमती किसी कथा शुणी दौच तुमको हताश हो जाऊच तुम्हें मैंने ताहले एटा मन रखा हे जे तुम मान जीवन तुम्हें माने तुम निजर नियंत्रण क्षमता को हर बसुच तुम मान जीवन में सुनियंत्रित बोली गोटे किसी जिनस न थाए आदर्श उपर निर्भरता तुम मानकर बहुत कम तेणु तुम्हें माने कमे जाओ वर्तमान जमती सिचुएसन मनीष तार प्रवृत्ति जर्जरित जीवन रे एते अभ्यस्त हो जाइए ये जो बंचिबा बढ़िबा पथ ये जीवन पथरे चलवाटा ताको सबुठारु कष्ट आपण नॉर्मली देखिए बहुत लोग आप 4टा राति रे पुरी जीवा बुली जीवा कोणार्क जीवा ये सब देखिए जिते एक्टिवली लोक बाहर किंतु चलतु प्रेयर करवा इष्टकर्म दौड़ा ए लोकंर बहुत प्रोब्लेम समस्त ही प्रोब्लेम आपड़ कौटी ना कौटी ये जिन फिल करें कहीं कहीं मनीष तार से प्रवृत्ति माने से जीवन रे तार प्रवृत्ति को बांधी से एते अभ्यस्त हो जाइए सी आठू बाहर को बाहर चाहूनी से भावुचे यहाँ ही मोर दुनिया ये मु बहुत भलरे अच्छी जदि तार कंफर्ट जोन से टिके बाहर को आसुची से भावुचे ना रे बाबा यहाँ भारी कष्ट काम यहाँ मुझे
ସେମିତି ତ ହୁଏନି। ଗୋଟାଏ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଯଦି ଆମେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମଦ ବି ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପଛରେ ଲାଗି ରହିକିରି ବି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କୁହା ହୁଏ ଇଷ୍ଟ ହିଁ ତୋର ସର୍ବସ୍ୱ, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ମଙ୍ଗଳମୟ, ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲ, ତଥାପି ତାକୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରେଇ ଦେଇପାରୁନୁ। କାରଣ ନା ମଣିଷ ଚାହେଁନି, ମଣିଷ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର କାମ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କିନ୍ତୁ ଆର ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ ଦେଲେ। ସେ ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଠାକୁର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ଦାଦା, ବହୁତ ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ସେଠି ଫେରି ଆସୁ ହତାଶ ହେଇକିରି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିଜର ଉଦାହରଣ ଦେଉଥାନ୍ତି। ସେ ଉଦାହରଣଟା ଥିଲା, ଥରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଗୋଟେ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଇ ହୋଟେଲକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ସେ ହୋଟେଲର ଯିଏ ଓନର ଥିଲା, ଯିଏ ୱେଟର ଥିଲା, ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ଟା ସଜେଇକି ଦେଇଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଯେତେବେଳେ ହୋଟେଲରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ସେ ଯେମିତି ସଜେଇକି ଦେଇଥିଲା ହୋଟେଲଟାକୁ, ବେଡରୁମ୍ଟାକୁ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମିତି ସଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ସାଥୀ ଜଣେ ଦାଦା, ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଦାଦା ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁକି ସଜେଇଲେ, ଏମିତି ତ କେହି ସଜାନ୍ତିନି, ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁକି ସଜେଇଲେ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ସେତେବେଳେ ସେ ଦାଦାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ତ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇକି ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଏଲୋମେଲୋ କରିକି କେମିତି ଦେଇପାରିବି? ଯଦି ଦେଲି ତାହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ଆଉ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା କ'ଣ ରହିଲା? ଆମେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ମଣିଷ, ଆମେମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛେ, ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲୋକ ଧରିବାକୁ ଯିବେ କାହିଁକି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହୁଥାନ୍ତି, ସବୁ ସମୟରେ ହିଁ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମର ଚାଲିବା, କହିବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ନ ହେଲା, ତେବେ ଆମ ପ୍ରତି କାହାର ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବନି। ଯଦି ଆମ ପ୍ରତି ନ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ, ବୁଝିବାକୁ କାହିଁକି ଚେଷ୍ଟା କରିବ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଦୀକ୍ଷିତ ଲୋକ ହଉ, ଗୋଟେ ଅଦୀକ୍ଷିତ ଘରକୁ ହଉ, ବହୁତ ସାଙ୍ଗସାଥି ଏମିତି ବହୁତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସୁ, ଆମେ ଯଦି ଆମର କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଗୋଚରକୁ ନ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି ବି। ଆମ ପ୍ରତି ଯଦି ଆକୃଷ୍ଟ ନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେନି, ଆମେ ସାଧାରଣ ହିଁ ରହିଯିବା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ ପରମପିତାଙ୍କୁ ଧରି ଅସାଧାରଣ ହେଇ ଉଠିବା ଦରକାର। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର চলা, আমার চলা বলা এগুলো দেখে একজন যেমতি ভাবে যে এ আলগা, ইয়ে অলগা, যেমতি এটা ଦେଖିକି ଜଣେ ଭାବେ ଯେ ଇଏ ଲୋକଟା ଅଲଗା, ଆର ଚଲା ଅଲଗା, ଆର ବଲା ଅଲଗା, ତେବେ ଯାଇକି ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିବ। ସେଇଠି ହିଁ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ଜିନିଷ ଆସେ, ଆମେ ସେଇଠି ହିଁ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଇପାରିବା। এই সুনিয়ন্ত্রিত জিনিসটা গোটে কথা মোর মনে আସୁଛି, মଣିষ সেତେବେଳେ ହିଁ সুনিয়ন্ত্রিত ହେଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ସାଧନ ଭଜନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛେ, ବହୁତ ମାଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମିନିମମ୍ 95% ମାଆ ବୋଧେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସ୍ୱସ୍ଥୟନ ବି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କଥା ମାନି ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁଥିବା ଯେ ସାଧନ ଭଜନଟା ଜୀବନରେ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠାକୁର ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି, ଉଷାଏ ନିଶାଏ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ, ଚଲାଇ ଫେରାଇ ଜପ, ଯଥାସମୟ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୂର୍ତ୍ତ କରାଇ ତପ। ଅନୁରାଗର ସହିତ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅନୁରାଗର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନାମ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାର ସତ୍ତାଟା ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତାକୁ ଆଉ ବାଟ ମିଳେ ନା ଅଲଗା କିଛି ଫାନ୍ଦକୁ ଯିବାର ଲାଗି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତା ମଥାରେ ଖାଲି ଇଷ୍ଟ ନିଶା ହିଁ ଥାଏ। ଇଷ୍ଟ ନିଶାଟା ଯାହାର ପ୍ରବଳ ହୋଇ ଉଠେ, ସେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜର୍ଜରିତ ଜୀବନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିପାରେ, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ନାମ ମଣିଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ଅନୁରାଗର ସହିତ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନାମ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାର ଏହା ହିଁ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ଜାଣିଥିବେ, ଅନୁଭବ ବି କରିଥିବେ ଯେ ନାମର ମହିମା କେତେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ନାମର ମହିମା ଅଛି। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି କ'ଣ ପାଇଛେ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଥାଏ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଅନୁଭୂତି, ତା ତ କଳ୍ପନା ବି କରାଯାଇପାରେ ନା। এটা হচ্ছে নামর মহিমা। ঠাকুর କହିଛନ୍ତି ଅନୁରାଗର ସହିତ ନାମ କଲେ ୟା ହୁଏ। ଅନୁରାଗର ସହିତ କିଛି ବି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ହାତେ ହାତେ ହିଁ ଫଳ ପାଇବେ। ବାକି ରହିଲା ଧ୍ୟାନର କଥା। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ତ ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ଅଛି, ନାମ ମଣିଷକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରେ, ଧ୍ୟାନ ମଣିଷକୁ ଗ୍ରହଣକ୍ଷମ କରେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷକୁ ଅନ୍ତତଃ 5 ମିନିଟ୍ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ତତଃ ମାନେ ମିନିମମ୍ରେ ଅଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଛି, ମିନିମମ୍ ବି 5 ମିନିଟ୍ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହିଁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧ୍ୟାନ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ କି, ମଣିଷର ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ଧରା ପଡ଼େ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କଥା, ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା, ଗୋଟିଏ କାମ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁଫଳ ହେଉଛି, ଜଣେ ପୁଣି ବିଫଳ ହେଉଛି। ଯେ ବିଫଳ ହେଉଛି ତାର କାରଣଟା କ'ଣ? ତାର ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି କେଉଁଠି ରହିଲା, ସେ ତାର ବିଫଳଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା? এই ମୋର ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି କେଉଁଠି ରହିଲା, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ବସେ, ସେତେବେଳେ ତାର ଧାରଣା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ତାର ଏଇ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଗୁଡ଼ାକ ତାର ଗୋଚରରେ ଆସେ। ଏଇ ଗୋଚରରେ ହିଁ ଆସିବାଟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଧାରଣା
ଧାରଣା ଆସିବା। ଆଉ ଧାରଣାଟା କେବଳ ଧ୍ୟାନରେ ହିଁ ହୁଏ। ଅନୁରାଗର ସହିତ ଯିଏ ଧ୍ୟାନ କରେ ସେ ତାର ଜୀବନଟାକୁ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଦେଇପାରେ, ସେ ଜାଣିପାରେ। ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ମୋ ବାବା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ତୁମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପାଇଛ। କ'ଣ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରେ କ'ଣ ପାଇଛୁ, ନା ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ଆଉ ରେକ୍ଟିଫିକେସନ୍। ଆମ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦରକାର ଆମକୁ। ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଥିଲି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷ ତ ଭାବେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ମଣିଷ ସିଏ ଭାବେ ଯେ ମୋର ଆହୁରି ବି ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହିଁ ତ, ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଧ୍ୟାନ ଦରକାର। ଆମର ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଗୋଚରରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଅନୁରାଗର ସହିତ ଧ୍ୟାନ କଲେ ମଣିଷ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଶୁଭ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷମତାଟାକୁ ପାଇ ବସେ। ଅନୁରାଗର ସହିତ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବାର ଫଳ ତ ବହୁତ ଅନେକ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆମେ କାହିଁକି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି, ଏଇ ସାରା ସଂସାର ମୋର, ଏଇ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ମୋର। ଏଠି ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଏଠି ଭଡ଼ାରେ ରହୁଛେ। ଏଇ ଜାଗତିକ ମାୟା, ଏଇ ପରିବେଶ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଠାକୁରଙ୍କର, ଭଗବାନଙ୍କର। ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି ରହିକିରି କିଛି ବି ଆମେ ଉପଯୋଗ କରୁଛେ ଆମ ଜୀବନରେ, ତାର ତ ପୁଣି କିଛି ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଭଡ଼ା ଆକାରରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ? ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ପଚରାଯାଏ, ମୋର ଲୁଗା ନହେଲେ ଚଳେ, ମୋର ଘର ନହେଲେ ଚଳେ, ବାଡ଼ି ନହେଲେ ଚଳେ, ଯାହା ନହେଲେ ଚଳେ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ନହେଲେ ଚଳେ ନା। ତାମାନେ ଟଙ୍କାଟା ତ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଧନ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ, ବେଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜନ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ମୋର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାର୍ଜନ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବି, ମୋର ମଙ୍ଗଳମୟ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣରେ ଲଗେଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ତାହେଲେ ସେଇ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାର୍ଜନଟା ତ ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ସେଇଟା ମୋର ଦେବାରେ ମୁଁ ଏତେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇକିରି କିଏ କେବେ କାହାର କିଛି ହଜେଇ ଦିଏନି କି ହରେଇ ଦିଏନି। ଠାକୁରଙ୍କର କୁହାଛି ମୋତେ ଯେ ଟଙ୍କାଟେ ଦିଏ ମୁଁ ତାକୁ 100 ଆକାରରେ ଫେରେଇ ଦିଏ। ତାମାନେ ନୁହଁ ଯେ 100 ଆକାରରେ ଫେରି ପାଇବା ଆଶାରେ ମୋତେ ଦିଅ, ଏଇଟା ବି ଭୁଲ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମକୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟ, ସେଇ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନୁରାଗର ସହିତ ସବୁକିଛି କରିଲେ ହିଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ମନଲେଖି ହୋଇ ଉଠିବା। ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଠାକୁର ମୋତେ ଦୟାକର, ମୋର ପରିବାର, ମୋର ପରିଜନ, ମୋର ପରିବେଶ, ମୁଁ ଯେମିତି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମକୁ ବିତରଣ କରିକି ଚାଲିପାରୁ। ମୋତେ ଦେଖିକି ଠାକୁର ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ଯାଆନ୍ତୁ ନା ଦୟାଲ। ଏଇଟା ଆମକୁ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି ସମୟ କେତେ ହେଲା। ପରିଶେଷରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିଁ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ସତ୍ତା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହିଁ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ଐଶୀକରଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଉଠନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ।